हेलो एवरीवन आपण मन के स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल प्रज्ञा ज्योति को। आज आम आलोचना करबा ओडिया चरित साहित्य उपरे। ता पूर्व जो मैंने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियंतु जाफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन आपण मन पाखरे पहुंची जिवो। तेबे आसंतु देखिबा आजिर प्रथम प्रश्न कौन रही। अनुभवी अनुभव क्यों व्यक्ति आत्मजीवनी ऑप्शन रही फतुरानंद, हृदानंद राय, कुंजबिहारी दास ना प्रतिभा राय। सठिक उत्तर हेबो हृदानंद राय। परवर्ती प्रश्न फतुरानंद आत्मजीवन नाम कौन? ऑप्शन रही पद्मपत्र जीवन, फतुरानंद जीवनी, मो फुटा डंगार कहानी, जानी अनुभवी अनुभव। सठिक उत्तर हेबो मो फुटा डंगार कहानी। परवर्ती प्रश्न सारला दास का जीवनी सारला चरित्र स्रष्टा किए? ऑप्शन रही विभूति पट्टनायक, फतुरानंद, प्रतिभा शतपथी ना मृत्युंजय रथ। सठिक उत्तर हेबो मृत्युंजय रथ। परवर्ती प्रश्न केउंटी प्रथम केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त आत्मजीवनी? ऑप्शन रही मो कहानी, पथ पृथ्वी, कुंभार चक, अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान। यार सठिक उत्तर हेबो गोदावरी मिश्र अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मो स्थान। परवर्ती प्रश्न हरे कृष्ण महताब को रचित आत्मजीवनी पुस्तकटीर नाम कौन? ऑप्शन रही साधनार पथे, समय नाही, जीवन पथे ना मो जीवन स्मृति। सठिक उत्तर हेबो साधनार पथे। परवर्ती प्रश्न गोपीनाथ महांती केउं जीवनी ग्रंथटे गोपबंधु चौधरी जीवनी को नहीं रचित? ऑप्शन रही दीपंग ज्योति, धूलिमाटीर सन्थ, उत्कलमणि, मो कहानी। सठिक उत्तर हेबो धूलिमाटीर सन्थ। परवर्ती प्रश्न मनोरंजन दास का आत्मजीवनी पुस्तकटीर नाम कौन? ऑप्शन रही स्मृति 80 बरसर, स्मृति संलाप, जीवन जीविका ना जीवन तरंग। ये पुस्तकटीर नाम हेउची स्मृति संलाप। परवर्ती प्रश्न कालीचरण पट्टनायक आत्मजीवनी पुस्तकटीर नाम कौन? ऑप्शन रही मो समय, जीवन जीविका, जीवन तरंग, कुंभार चक। सठिक उत्तर हेबो कुंभार चक। कालीचरण पट्टनायक कुंभार चक आत्मजीवनी पाई केउं पुरस्कार पाइथिले? ऑप्शन रही ओडिशा साहित्य एकाडेमी, केंद्र साहित्य एकाडेमी, शाला पुरस्कार ना अतिबड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार। सठिक उत्तर हेबो केंद्र साहित्य एकाडेमी। परवर्ती प्रश्न केउंटी कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी पुस्तक? ऑप्शन रही मो समय, मो कहानी, मो समय ओडिशा, कौनसीटी नुहे। सठिक उत्तर हेबो मो समय ओडिशा। परवर्ती प्रश्न प्रतिभा राय आत्मजीवनी पुस्तकटीर नाम कौन? ऑप्शन रही मो जीवन जंजाल कहानी, आत्मकाहानी, मो कहानी, पद्मपत्र जीवन। सठिक उत्तर हेबो पद्मपत्र जीवन। परवर्ती प्रश्न हे साथी हे सारथी आत्मजीवनी पुस्तकर स्रष्टा किए? ऑप्शन रही नित्यानंद शतपथी, नटवर सामंतराय, नित्यानंद महापात्र ना एथिरो कौनसीटी नुहे। हे साथी हे सारथी आत्मजीवनी पुस्तकटी होची नित्यानंद शतपथींकर। परवर्ती प्रश्न विश्व साहित्य विश्वकर्मा जीवनी पुस्तकटी कहार? ऑप्शन रही प्रतिभा राय, नीलकंठ दास, विभूति पट्टनायक ना फकीरमोहन सेनापति। सठिक उत्तर हेबो विभूति पट्टनायक। एबे जो परवर्ती प्रश्न को केउंटी अक्षय महांती रचित आत्मजीवनी पुस्तक? ऑप्शन रही आर्यदासर आत्मलिपि, आद्य प्राण चिन्मय, मित्रस्य चक्षुषा ना कुंभार चक। यार सठिक उत्तर हेबो आर्यदासर आत्मलिपि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି, ପଥିକ, ମୋ ସମୟ, ଉତ୍ତର କକ୍ଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ମିଶ୍ର ନା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଜୀବନ, ଆତ୍ମ କାହାଣୀ, ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ମୋ କାହାଣୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟାଏ କଲମ ଟୋପାଏ କାଳି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ହରିହର ମହାପାତ୍ର ନା ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିହାର, ରାଜା ସୋମନାଥ ସିଂହ ଜଗଦେବ, ଦାଢ଼୍ୟତ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିହାରକୁ କାହାର ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ନା ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତାଦର୍ଶ ଜୀବନୀର ଲେଖକ କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ନା ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତାଦର୍ଶରେ କାହାର ଜୀବନୀ ଚରିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ ନା ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ରହିଛି କୁଳମଣି ଦାସ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାତ୍ର। ଏହି ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟ, ରାଧାଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାତ୍ମା ସାଧୁସୁନ୍ଦର ଦାସ ଜୀବନୀର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ ନା କୃଷ୍ଣମୋହନ ସାହୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କୃଷ୍ଣମୋହନ ସାହୁ। ମହାତ୍ମା ସାଧୁସୁନ୍ଦର ଦାସ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି 1948, 1945, 1966 ନା 1980। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 1948। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ବିପ୍ଳବିଣୀ କାହାର ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବନମାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ସରଳା ଦେବୀ ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସରଳା ଦେବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କାହାର ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବନମାଳୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ସରଳା ଦେବୀ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପଦ୍ମପତ୍ର ଜୀବନ,
अंगे जहाँ निभाइछि, सॉरी एटा निभाइछि हेबो, आपण करेक्ट करनेबे। जीवन जीविका मो जीवन संग्राम, सठिक उत्तर हेबो अंगे जहाँ निभाइछि। परवर्ती प्रश्न, कुंतला कुमारी जीवनी चरित जीवनीर लेखक किए? ऑप्शन रही बनमाली ब्रह्मचारी, अनंत प्रसाद पंडा, चक्रधर महापात्र ना सरला देवी। यार लेखक होउचंती चक्रधर महापात्र। परवर्ती प्रश्न, केउ आत्मजीवनी पुस्तकटी 1979 मसीह ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत? ऑप्शन रही मो समय ओडिशा, सदिच्छार सहस्र धारा, जीवन पात्र मो भरीछ केते मते, मो फुटा डंगार कहानी। और सठिक उत्तर हेबो मो समय ओडिशा। परवर्ती प्रश्न, ऋण परिशोध आत्मजीवनी पुस्तकटीर स्रष्टा किए? ऑप्शन रही नवकिशोर दास, विनोद कानुनगो, विभूति पट्टनायक, संघमित्रा मिश्र। सठिक उत्तर हेबो विनोद कानुनगो। परवर्ती प्रश्न, ऋण परिशोध आत्मजीवन उत्तरार्थ केउंठी? ऑप्शन रही कारागार कहानी, पाठ पछे पछे अपाठुआ, जड़े राज्यपाल अनुभूति, श्रुना स्रोतस्रोती। सठिक उत्तर हेबो पाठ पछे पछे अपाठुआ। परवर्ती प्रश्न, गोपीनाथ महांती आत्मजीवन नाम कौन? ऑप्शन रही कारागार कहानी, पाठ पछे पछे अपाठुआ, जड़े राज्यपाल अनुभूति ना स्रोतस्वती। सठिक उत्तर हेबो स्रोतस्वती। परवर्ती प्रश्न, स्रोतस्वती केते भागरे विभक्त? ऑप्शन रही 3, 4, 5, 6। गोपीनाथ महांती ये आत्मजीवनीटी 3 भागरे विभक्त। परवर्ती प्रश्न, बंधीमान जीवनी ग्रंथर स्रष्टा किए? पठाणी पट्टनायक, जानकी वल्लभ महांती, चित्तरंजन दास ना प्रफुल्ल दास। सठिक उत्तर हेबो प्रफुल्ल दास। परवर्ती प्रश्न, बंधीमान जीवनी ग्रंथटी काहा उपरे रचित? ऑप्शन रही सरला देवी, रमा देवी, मालती देवी ना बनज देवी। यह ग्रंथटी मालती देवी चौधरी उपरे रचित। परवर्ती प्रश्न, फांसी मंचरे विप्लवी जीवनी ग्रंथर लेखक किए? जानकी वल्लभ महांती, चित्तरंजन दास, प्रफुल्ल दास ना गुणनिधि महापात्र। सठिक उत्तर हेबो प्रफुल्ल दास। परवर्ती प्रश्न, जीवनर चलापथे आत्मजीवनीर लेखक किए? ऑप्शन रही दीनकृष्ण महांती, हृदानंद राय, गिरिजाभूषण पट्टनायक, पठाणी पट्टनायक। जीवनर चलापथे आत्मजीवनर लेखक होउचंती पठाणी पट्टनायक। जीवनर चलापथे आत्मजीवनी पुस्तकटी केउ मसीह केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत? ऑप्शन रही 2005, 2010, 2015 ना 2020। यह पुस्तकटी 2010 मसीह पुरस्कृत। परवर्ती प्रश्न, मो जीवनर अन्य एक उपन्यास लेखक किए? ऑप्शन रही शांतनु कुमार आचार्य, विभुदत्त मिश्र, अक्षय महांती ना नित्यानंद शतपथी। मो जीवनर अन्य एक उपन्यास लेखक होउचंती शांतनु कुमार आचार्य। परवर्ती प्रश्न, मो जीवनर अन्य एक उपन्यास केबे प्रकाशित? ऑप्शन रही 2011, 2012, 2013 ना 2015। ये पुस्तकटी 2013 मसीह प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न, माटीरू आकाश जीवनी ग्रंथटीर रचयिता किए? ऑप्शन रही संघमित्रा मिश्र, सुलोचना दास, सरला देवी ना प्रतिभा राय। यार सठिक उत्तर हेबो सुलोचना दास। परवर्ती प्रश्न,
ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସହଦେବ ସାହୁ, କରୁଣାକର ସୁପକାର ନା ରବି ରାୟ। ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରବି ରାୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ସାଧକ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ। ମନୁଷ୍ୟ ସାଧକ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିକ୍ରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାଉରୀବନ୍ଧୁ କର ନା ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବାଉରୀବନ୍ଧୁ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମତେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତୃ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଭଗବାନ ମେହେର, ବନମାଳୀ ରଥ ନା ଭଗବାନ ନାୟକ ବର୍ମା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭଗବାନ ମେହେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ବଂଶୀଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅରଣ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ, ମୋ ଖେଳଘର, ଇତିହାସର ହଜିଲା ଖିଅ, ଏବେ ବି ସତେଜ ଅତୀତ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଇତିହାସର ହଜିଲା ଖିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସର ହଜିଲା ଖିଅ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସରଳା ଦେବୀ ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଦିଚ୍ଛାର ସହସ୍ର ଧାରା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସରଳା ଦେବୀ ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।